Sampo, second game natin, Bintang versus Pulpal. Andar na. Oras. 2 points po tayo, Ernest. Louis, pinasa kay Sir Freddy. Tumira Sir Freddy. 2 points, Sir Freddy. Maki, foul rep. Personal foul and Anton, first free throw. Second free throw, pasok. Anton, malakas ang pasa kay Maki. Tumira si Maki. 3 points. Maki, number 22. 3 na punta kay Maki. Maki, titira ulit ang 3. 3 ulit. Mainit si Maki. 3 points. Time out. Full foul. Oras ako rito. Sa 20 ano na? 19. Palit na po tayo ng players. 15. 16. Shot clock. Nagaw namin. Pinasa na agaw ni Eman ang bola. Eman, sumasalaksak si Eman. Tumira. Malakas. Ernest, rebound ng bola. Pinasa kay RJ. Sumalaksak si RJ. May sabit. Second personal foul, sorry, and third team foul. Second time. Okay. Kulang na. First free throw ni RJ. Oh? Wala. Knockout? No count. Knockout. Sayang, RJ. Free throw violation. Isa lang po tayo. Reggie, may dala ng bola sa ilalim. Tumira. Wala. Tumira ulit. 2 points. Martin. Okay, jump ball. Possession po ng yellow. It's black ball. Okay, ilagay mo ganun para ganito na. Yellow ball na mamaya. 46 seconds na lang po natitira. Reggie sumalaksak! 2 points! Reggie! Nice, Reds. Tumira 3. Jump ball. Yellow ball. Second. Yellow ball. Inbound. Defense. 2 points! RJ 2 points. RJ 2 points. Raffle po tayo, raffle. Play. Raffle po tayo. JL. Here's JL. May feeling. Magkapatid daw. Toti, may dala ng bola si Toti. Nagbawa pa. Toti. Galing naman ni Marvin. Marvin 2 points. Maki. Oy. Dalawa pa lang si Paul, sorry. Ito mo eh. Sapa. Backs out. 13-12. Kuha. RJ. Sumalaksak si RJ. Tumira. Binalik kay Louis. Tumira. Malakas. Maki. Wala. Binalik. Pesto. Pinasa kay number 18. 18. Sumalaksak. Pinasa sa ilalim. Number 7. Like. Pinasa. RJ. Dadala ng bola. Pinasa sa ilalim. Oh. Malakas. Dalawa. Ernest, tira. Nothing but net. 2 points by Ernest. Uy, agaw. Nice ball. 18-13 ang score. Nakaupo ko lang, sir. Sorry. Next 5 po. Prepare na po yung next 5 natin. Sarap ito, dilaw. Ito, itim. 18 po ang Bintang. Tira. Second free throw. Prepare na po yung second 5. Pasok po.
Palit po ng 5. Palit ng 5. Ernest, nakagaw. Foul po si Ernest. First personal foul. Substitution. Oo. Red card ka. Dalawang free throw. Ang beses mag-free throw. Second free throw. Nagulat po si Eman. Nagulat po. Eman, 1 point. 15-18. Ernest, tumira. Malaki tayo. Tumarap ng bola. Pinasa sa ilalim. Pinasa sa Chris. Ernest. Ay, sa pass. Toti. Ako ang bola ni Toti. Ni Ernest yung bola. Breaking. Full foul. Pasuyo lang po sa baka po masira natin yung equipment. Anong magulang? Ay kailangan. Wala po tayong fourth quarter pa. Okay, score check. 8. Jay. Sa short. Anton, pinasip Reggie. Reggie. First personal foul, second team. 1 minute and 52 seconds. Out of bounds. 9. Sa ating second quarter. Reggie, pinasa kay Reggie. Oh, black ball. Reggie to Reggie. Tumira. Wala. Pati pinasa kay RJ. Last 1 minute. Pinasa kay Jeff. Tumira ng 3. Reggie nagdadala ng bola. May pasabit sa ilalim. Foul. First personal foul. Fourth. Wala po. Shot. 10 seconds remaining. 6. Number? Louis. Oh. Uy, Louis. Mark, wala. Louis. No good. 28. Yellow ball. RJ. Diretso! Diretso na, diretso. RJ. 9, 8, oras. Tama yan, tama. Guys, come on, let's go. RJ may dala ng Check agad, check. kapos ang tira ni Jeff. Diretso. No good. Pensa kayo, depensa. Bintang. Pensa. Charging foul. Nice, Ardy. RJ, bomba. RJ Marvin. Louis. Don, sa pa, balik. Ardy, sara mo lang, ng konti. Oh, lasik meron. Tapos sa Lamar. Check agad, check. Team foul bomb. Bintang. Gagawan. Uy. Eman, tumalakpak si Eman. Personal foul, third team foul. Jay. 3, 3 seconds. 24 seconds. Shot lock. Reggie, kaya atakin, no? Tapos Reggie, drop. Eman. Tumira ng pinababa ni Toti. Eman. Nice. Counter. RJ yung dalang bola, pinasa kay Jeff. No good. Tatlo pa. Erwin. Reggie, 2 points. Marvin, may pinasa sa ilalim. RJ. Eman, tumira. Balik, baba. Si Marvin, Paul, sa sarili. Maki, tumira. Scoring captain. Jump ball. Reggie.
Down may dala mo. Yes, Mario. Second one. First team foul po. And third. Oras. Pasok. 1 point. Pass. Number 22. First. RJ first. Ano RJ? Agaw naman eh. Dumiretso si RJ! Nakuha mo si ano? 36 lang po ang score, 36 lang. 36 pa. Time out! Marvin Dumiretso! Wala! Last. Quick. Gagawan. Go! Uy! Baba! Wala! Oh my. Maki. Nice. May sabit. Number. Kuha ulit. Tumama sa ring. Set! Eman, set! Wala. Walang foul, Eman. Ang mga nanay ng tao. Hindi na lang, ma'am. Oh, so close. Yun. Seconds. Lipat. Yan na. Ay. Drop! Oh! Oh! May shoot din. 50 seconds. Shout out, Mayor! Pa. Yeah, diretso. Uy. Pa.